मोटा भल सेल्फी आसो ये हूँ कौन खिया ये हूँ ब्रेड आउ अंडा से कौन कहते दश बंधु अंडा देने खाली 12टी देले 10 बंधु गोटे अंडा पका दुईटा आगे पकड़ू ये कर पलटि देखो सांग मैंने मो पु आज ब्रेड अंडा कर केटा अंडा देचलो दे दे अंडा मारिक होटल में होदे आगे भाई गोटे अंडा पकई छ बदा गोटे दिना गोटे रे चार आगे खाइबा कि देखो बनौ छिबा पुआ करी आइला एथरा बाप करछि ब्रेड अंडा से ना तू तो करि पालु ने पलटै पालु अंडा टा पालकीटा खसी गला हम पाली तू खसे दी तू सेई दे मु गई अंडा टा कोन खसी गला भितरे ब्रेड अंडा खाई सारा पर सांग मैंने भाईना आनिले मटन घर को आनिले मटन रोषे करने स्टेज उपरको पड़ी आसली देखु मटन को हूँ मु लुण हल्दी तेल देकी गुड़े देकी एपटे रखी मसला पटे प्रेसर कषुची कहीं मटनटा प्रेसर कुकर न रांधिले सीझबनी भात भी बसई आपण मैंने देखिपे मुझे गुड़े देकी रखीदे मसला कषला भितर ये रही तापर मसला कषि साइला एपटे चाउल पानी ताती गला पानी ताती गला मुझे जाऊँ चाउल पकई दिए चाउल मटनटा मसला कषुची भात बसई हाँडी रोषे करके खाइले चाउलटा पकईदेला आउ थे मसला नागी पईली तापर समस्त को खाइते पीते सैला खियापिया समस्ते खाई सारे आ झीर मोर खाऊँ सी मोर कैमेरा धरची कैमेरा मैन हो मो झी सी कहला मु तुमको देखई दियो तुम खाओ मु कहली हो देखा सांग मैंने आपण मानक तो आ समस्ते खाइला वीडियो दे पाइलिनी आ सॉरी देखो मु कहली तोते टिके मु देखई दिए कैमेरा रे आ तू कहीं बाकी रखिबू से ताकू टिके मु देखई दूची आउे संध्या देखु मो भाई आसी 5-6 दिन है आसला संध्या मामू भाणीजे केमती मैगी आनी मैगी प्रिपेयर कर खायापाई कहले आम आज मामू भांजी लगी पड़ू तुमको रोषे करके देमु तुम खाइब देखो सी दी जन के लंका काटा कहे तो किए प्याज काटी पकड़ तो सी कहे तुम टे छिड़े दियो एमती चलती आ कहली हो तुम कर सारे दब आ सी मैगी कर सारे आ सब छुआ को बाढ़ी मुदेली भी मामू भांजे बसिक के खाऊँ मैगी ये केमी जाचुची ये बहे जाचुची तो सी टे जाचुची ये तो जीव टे देखई दौची मत कहला दीदी देखा मुझे ते खुई दिए सी मत टे भी खुई दौची
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମ୍ୟାଗି ଧରିକି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ମୁଁ କହି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ମାମୁଁକୁ ତାର ଗେଲରେ କ'ଣ କହିଦେଇକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ନା କ'ଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଶୋଇଛନ୍ତି ରୁମ୍ରେ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଇଲି କାହିଁକିନା ଆହୁରି 2-3ଟା ଛୁଆ ନେଇନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଗି। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାଢ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ନେଇନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଗି। ତାପରେ ପୁଅଟା ତ ଆସିନଥିଲା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା। ପୁଅର ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ଝିଅଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଆସିଲାଣି। ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେତେବେଳୁ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସିଏ ତା ଘରେ ନେଇକି ଖାଉଥିଲା। ତା ମାମୁଁ ଖୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ କି? ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଦେଖୁନ କେମିତି ଖେନ୍ତେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁହଁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଖେ ତା ମୁହଁଟା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।